Ahlan wa sahlan. Baik, hari ini insyaallah kita akan memulai pertemuan kita. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Naam ya Syekhana, tafadhal. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاركون معنا في هذه الدورة. نعود مجددا بعد أن انقطعنا خلال شهر رمضان بكم جميعا في هذا اللقاء، وأعتقد وصلنا إلى باب المتقاربين والمتمثلين والمتجانسين. لا أعرف إن كنتم تتذكرون أم لا. نعم. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini rahimahullah kita melanjutkan kembali pembahasan setelah terpotong oleh bulan Ramadan. Dan seperti kita pahami dan ketahui, kita sudah masuk ke dalam pembahasan mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamatsilain di pertemuan sebelumnya. Nah, insyaallah. نعم، هل أنا صحيح أم مخطئ في وصولنا نعم لهذا؟ نعم. نعم نعم يا شيخنا، هذا التسجيل هكذا يا شيخنا. طيب، هو انظر، بالنسبة لباب المتقاربين والمتماثلين والمتجانسين نحن شرحناه كثيرا وبتوسع في متن تحفة الأطفال، أليس كذلك؟ نعم يا شيخنا. سنأتي بمراجعة خفيفة هكذا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي بعده إن شاء الله. Baik, hari ini Allah berkaitan tentang mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamatsilain. Pembahasan ini adalah pembahasan yang mengulang, artinya sudah dibahas di pengulangan-pengulangan yang sudah kita lakukan, terkhusus bahwa mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain ini adalah pembahasan yang juga dulu sempat dibahas di Tuhfatul Atfal. Maka kita akan membahas sedikit saja murajaah berkaitan pembahasan tentang tiga hal ini, dan kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, tafadhal insyaallah. نعم. الناظم هنا يقول: وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم كقل رب وبل أب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. فقط هذين البيتان أيها الكرام هو يتحدث عن المتقاربين والمتجانسين و المتقاربين. نعم. Dan hadirin Allah, dua bait ini yaitu wa awwala mithlin wa jinsin insakan, dan di bait ke-50 kemudian sampai ke bait 51 sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Ini ada dua bait yang membahas tentang mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Hanya dua bait saja pembahasan tentang tiga hal ini di dalam matan Al-Jaziriyah. Nah, insyaallah. طيب، هل أحد من الإخوة معنا لم يفهم موضوع المتماثلين المتقاربين والمتجانسين أم أشرحه مرة أخرى؟ Baik, dari yang hadir sekarang saya bertanya, ada yang ingin ditanyakan berkaitan tentang mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain, dan apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan tiga hal ini dari pembahasan yang ada di Tuhfatul Atfal sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau dicukupkan saja? Ada yang ingin ditanya? Afwan Ustadz, Ya. kemarin itu kan saya sempat sakit lama Ustadz, jadi saya nggak mengikuti pelajaran ini. Kalau boleh dan Syekh berkenan, mungkin bisa diulang lagi. Atau kalau saya ketinggalannya terlalu jauh, mungkin saya bisa ikut kelas baru untuk mengulang atau seperti apa. Mohon sarannya Ustadz. خلاص، لا بأس لا بأس، سنعيد نشرحه مرة أخرى إن شاء الله. نعم. كانت Baik. مريضة هي. نعم. نعم شيخنا. لا. كانت طيب، مريضة. Baik. نعم فهمت ماذا تقول. طيب يا أستاذة سيتي، فلذلك سنشرحه مرة أخرى إن شاء الله. سنشرحه. Maka beliau akan menjelaskan kembali. نعم شيخنا، تفضل. طيب، انتبهوا معي جيدا، ونترك البيتين، نترك أبيات الشعر، لكن انتبهوا معي في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى.
يعني عندنا ثلاث أحكام، عندنا حكم المتماثلين وعندنا حكم المتقاربين وعندنا حكم المتجانسين، وكل قسم من هذه الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة. يعني المتماثلين له ثلاثة أقسام، والمتقاربين له ثلاثة أقسام، والمتجانسين له ثلاثة أقسام، فتصبح 9 أقسام. وهذه ثلاثة أقسام يكون إما صغيرا وإما كبيرا وإما مطلق، يعني متماثلين صغير أو متماثلين مطلق أو متماثلين كبير. وكذلك المتقاربين إما صغير وإما كبير وإما مطلق. وكذلك المتجانسين إما صغير وإما كبير وإما مطلق. نعم. Baik, hadirin bismillah. Dan kita masuk ke dalam pembahasan mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Perlu diketahui bahwa kalimat mutajanisain, mutamatsilain, dan mutaqaribain ini terbagi menjadi 3 masing-masingnya. Jadi kita mengetahui bahwa dari mutamatsilain ada 3 cabang, kemudian dari mutaqaribain ada 3 cabang, dan dari mutajanisain ada 3 cabang. Sehingga seluruhnya terkumpul menjadi 9 cabang dari ketiga jenis ini. Dan hadirin yang dimaksud dengan cabang dari ketiga jenis mutamatsilain, mutaqaribain, dan mutajanisain, maka 3 jenisnya adalah, yang pertama adalah ada yang sogir, kabir, dan mutlak. Artinya ada mutamatsilain sogir, ada mutamatsilain kabir, ada mutamatsilain mutlak. Demikian pula mutaqaribain sogir, mutaqaribain kabir, dan mutaqaribain mutlak. Dan juga mutajanisain sogir, mutajanisain kabir, dan juga mutajanisain mutlak. Maka terkumpul seluruhnya menjadi 9 cabang. Nah, masyaallah. طيب طبعا نحن سنهتم بالصغير، سنهتم بالمتماثلين الصغير أو المتماثلين المتقاربين الصغير أو المتجانسين الصغير. لماذا؟ لأن العمل عليه في كل القراءات وفي كل أحكام التجويد على الصغير، على المتماثلين الصغير والمتقاربين الصغير والمتجانسين الصغير، وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فهذا يكون متماثلين صغير أو متقاربين صغير أو متجانسين صغير. نعم. Dan pembahasan kita hadirin hukumullah akan lebih fokus ke mutamatsilain sogir, mutaqaribain sogir, dan mutajanisain sogir. Kenapa demikian? Karena pembahasan yang lebih spesifik di dalam pembahasan tajwid adalah masuk ke dalam hal ini, yaitu pembahasan yang sogir, jenis sogir. Apa itu yang dinamakan dengan jenis sogir? Yaitu mutaqaribain sogir, kemudian mutajanisain sogir, dan mutamatsilain sogir adalah huruf yang pertama dalam keadaan sakin, huruf yang pertama dalam keadaan sukun. Sementara huruf yang kedua dalam keadaan berharokat. Jadi yang dimaksud dengan sogir adalah keadaan bagaimana huruf yang pertama dalam keadaan sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Sekali lagi, huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Baik dalam keadaan mutamatsilain, dalam keadaan mutaqaribain, atau dalam keadaan mutajanisain. Naam, Syuhana. نعم. الناظم يقول في متن الجزرية قال وأولي. ما معنى وأولي؟ يعني أول حرف، معناه أول حرف. قال وأولي مثل وجنس. ما معنى مثل؟ يعني المتماثلين. جنس المتجانسين، يعني أول حرف في المتماثلين أو المتجانسين وكذلك المتقاربين. قال إن سكن، يعني أول حرف في مثل يعني المتماثلين وجنس أي المتجانسين إن سكن. إذا كان الأول في المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين ساكن فنسميه الصغير. وإذا ذكرنا يعني نرجع إلى متن تحفة الأطفال، ماذا يقول الشيخ سليمان الجمزوري؟ قال بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. نرجع مرة أخرى إلى متن تحفة الأطفال، يقول ثم إن سكن أول كل، يعني إذا كان أول كل من المتقاربين أو المتماثلين أو المتجانسين سكن، يعني يكون ساكنا، فنسميه الصغير، نسميه الصغير. نعم. Nah, baik, hadirin Allah, kita mengetahui di sini fa'awwalu di sini fa'awwala أولي مثل. maaf.
Fa'awwalai mislin wa jinsin insakan. Di sini kalimat wa'awwalai maksudnya dua hal yang kedua-duanya di awal. Mislin maksudnya adalah mutamatsilain, wa jinsin maksudnya adalah dalam keadaan mutajanisain, insakan maksudnya adalah dalam keadaan sukun. Maka di sini hadirin Rasulullah sama berkaitan tentang pembahasan juga di dalam matan Tuhfatul Atfal. Kalau kita masuk ke dalam pembahasan Tuhfatul Atfal, maka di sini disebutkan fasoghiran samiyan, tadi disebutkan insakan kalau yang pertamanya dalam keadaan sukun fasoghiran samiyan maka dinamakan dengan sogir. Ini disebutkan di dalam matan Tuhfatul Atfal. Sementara di dalam matan Al-Jazariyah disebutkan di sini wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Demikian pula dalam keadaan mislin maksudnya adalah mutamasilin, wa jinsin dalam keadaan mutajanisan, dan demikian juga mutaqarribain. Fa awal maka awalai dalam keadaan awalnya ini di dalam keadaan sukun, fasaghiran maka dia dinamakan dengan sagir. Nah, Syekhana. نعم. سنبدأ أولا بحكم المتماثلين. المتماثلين الصغير قلنا أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. هنا الحكم يكون الإدغام مثل قوله تعالى اضرب بعصاك ولكم ما، هكذا. فهنا يكون الإدغام كامل، وقد شرحنا سابقا معنى الإدغام الكامل هو أن يذهب الحرف الأول ذاتا وصفة. يعني نقول هكذا اضرب بي تصبح باء واحدة، والمقصود بها الباء الواحدة يعني أن ندغم الباء الأولى في الباء الثانية فتصبح باء واحدة مشددة. وكذلك الميم لكم ما ربحت تجارتهم، وهكذا. إذن حكم المتماثلين الصغير الإدغام الكامل إلا في مسألتين حكمهما الإظهار سنذكرهما الآن إن شاء الله. Baik, hadirin, kemudian kita masuk ke dalam hukum dari pembacaannya. Kalau mutamatsilain, hadirin, kita akan membahas di dalam pertama hukum mutamatsilain. Ketika dalam keadaan mutamatsilain, huruf pertama dalam keadaan sukun masuk ke dalam huruf yang kedua dalam keadaan mutaharrik, maka dia dalam keadaan idgham. Contoh di sini mutamatsilain, ba bertemu ba, idrib bi asak. Idrib bi asaka. Asaq bi idrib, ba dengan ba. Maksudnya di sini idgham kamil kita mengetahui zatan wa sifatan. Dia secara zat dan sifatnya hilang, masuk ke dalam huruf yang ada di depannya. Jadi tidak menyisakan secara zat maupun secara sifat. Melebur keduanya menjadi satu huruf, menjadi satu huruf ba yang sama. Nah, ba yang pertama masuk ke dalam ba yang kedua, maka dinamakan dengan idgham kamil. Kita sudah mengetahui di pembahasan sebelumnya apa itu idgham kamil, yaitu idgham atau masuknya sebuah huruf kamil secara utuh, tidak menyisakan zat dan sifatnya, tidak menyisakan hurufnya dan juga sifatnya. Sifat dari huruf itu melebur keduanya menjadi satu huruf. Contoh lain adalah lakum ma robihat tijaratuhum, dan selanjutnya ini dinamakan dengan idgham kamil ketika dua huruf bersatu secara sempurna menjadi satu huruf bersama, menjadi satu huruf yang bermusyaddadah, yang bertasydid. Nah, Syekhana. طيب قلنا حكم الإدغام إلا في مسألتين حكمهما الإظهار. المسألة الأولى كلمة مالية هلكة، هنا لها وجهان. الوجه الأول إما الإدغام يعني نقول مالية هلكة، أو السكت لأن في هذه الكلمة سكت جائز وليس واجب، فنقول هكذا ما أغنى عني مالية هلكة سكتة، والسكت يمنع الإدغام. وإما الإدغام، إذن الأولى لها وجهان، إما الإدغام الكامل وإما السكت. أما المسألة الثانية التي حكمها الإظهار من المتماثلين الصغير إذا كان الحرف الأول أو الساكن الأول حرف مد، مثل كلمة الذي يوسوس آمنوا وعملوا الصالحات. لا نستطيع أن نقول الذي يوسوس مبغم، لا ينفع ذلك. فهنا يكون الإظهار لابد أن نظهر الساكن الأول وهو حرف المد. نعم. Baik, hadirin Allah, tadi saya menyebutkan ada dua hal yang menghalangi idgham.
Ada dua hal yang menghalangi idgham. Artinya tidak terjadi idgham di dalam dua keadaan tersebut. Yang pertama hadirin rahimakumullah di dalam kalimat maliyah halaka. Di dalam kalimat maliyah halaka. Dia bisa dibaca dengan dua cara. Dia mempunyai dua wajah. Yang pertama adalah idgham. Yang pertama adalah idgham. Kenapa? Karena kita mengetahui ini ada dua huruf yang sama bersentuhan. Dengan cara ini maka diidghamkan maliyah halaka. Akan tetapi hadirin Allah yang kedua adalah saktah. Dan ini saknahnya adalah saktah jaiz. Halakah maliyah halakah ini adalah saknahnya adalah saktah yang jaiz. Dan kita mengetahui bahwa saktah menghalangi idgham. Kita mengetahui bahwa saktah menghalangi idgham. Maka yang terjadi hadirin Allah ketika saktah terjadi, maka idghamnya juga terhalang sehingga tidak terjadi saktah. Ini di dalam riwayat Hafs an Asim tentunya. Yang kemudian yang kedua, idgham tidak terjadi di dalam kalimat alladzi yuwaswisu fi. Kenapa? Ketika terjadi hukumnya masuk ke dalam sukun yang ada di dalam huruf mad. Sukun yang ada di dalam huruf mad. Di sini ada alladzi yuwaswisu fi. Ya bertemu dengan ya, tetapi alladzi ya yang pertama adalah hukumnya huruf mad. Maka huruf mad kalau diidghamkan ke depannya tidak mungkin. Kenapa? Nanti akan merubah makna. Maka ini tidak diperbolehkan dan tidak bisa dilakukan. Tidak mungkin alladzi yuwaswisu fi. Maka yang terjadi adalah alladzi yuwaswisu fi tidak diidghamkan karena dia adalah hurufnya huruf mad. Nah, insyaallah. نعم. طيب هذا المتماثلين الصغير. أما المتماثلين الكبير وهو أن يكون الحرفان متحركان الأول والثاني. إذا رجعنا إلى متن تحفة الأطفال ماذا يقول الناظم؟ أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. يعني حرك الحرفان يعني الأول والثاني في كل، يعني في كل من المتقاربين أو المتماثلين أو المتجانسين نقول عنه كبير. وحكم الإظهار مثل كلمة يعلم ما فيه هدى هكذا. نعم. Yang kedua adalah kabir. Adapun yang dinamakan dengan kabir hadirinullah adalah sebuah huruf dalam keadaan pertama, huruf pertamanya dalam keadaan berharokat dan huruf yang keduanya berharokat. Artinya di sini adalah huruf harokat bertemu dengan huruf yang berharokat. Maka dalam keadaan ini dua huruf yang sama dalam kita menyebutnya mutamatsilain kabir. Ketika dua huruf berharokat bertemu mutamatsilain kabir, dia hukumnya adalah izhar. Contoh dalam kalimat ya'lamu ma. Contoh dalam kalimat ya'lamu ma. Ini sekali lagi mutamatsilain kabir. Maksud dari kabir adalah ketika dua huruf dalam keadaan berharokat. Jadi kita mengetahui bahwa mutamatsilain kabir, mutajanisain kabir, mutaqaribain kabir adalah dua huruf yang berdekatan atau berhadapan dan dia dalam keadaan berharokat dua-duanya. Disebut dengan kabir. Nah, insyaallah. طيب أما المطلق هو يكون عكس الصغير. قلنا الصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. أما المطلق أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، مثل كلمة شققنا، قاف وقاف. شققنا، القاف الأولى متحركة والثانية ساكنة، فأيضا حكمه الإظهار. حكم الإظهار. فالعمل دائما يكون على الصغير. العمل والأحكام دائما تكون على المتماثلين الصغير أو المتقاربين الصغير أو المتجانسين الصغير. نعم. فهو المهم يعني لابد أن نهتم على الصغير. نعم. Dan hadirinullah yang ketiga adalah mutlak. Apa yang dinamakan dengan mutlak adalah kebalikan dari shogir. Apa yang dinamakan mutlak adalah kebalikan dari shogir. Jadi yang dinamakan dengan mutlak adalah bagaimana huruf yang berharokat bertemu dengan huruf yang keadaan sukun. Huruf yang dalam keadaan berharokat bertemu dengan huruf yang keadaan sukun. Contoh dalam kalimat syaqqaqna. Contoh dalam kalimat syaqqaqna. Dia adalah kebalikan dari shogir. Adapun hadirin rahimakumullah yang dinamakan dengan mutlak, maka hadirin rahimakumullah mutlak ini dihukumi izhar. Mutlak ini dihukumi izhar. Maka kita mengetahui pentingnya kita untuk fokus ke dalam pembahasan
sogir, pembahasan sogir, mutamatsilain sogir, mutaqaribain sogir, dan mutajanisain sogir. Kenapa? Karena pembahasan hukum yang lebih fokus dan lebih digunakan di dalam Al-Quran adalah pembahasan berkaitan tentang sogir. Nah, insyaallah. طيب انتهينا من المتماثلين، وهو طبعا أن يكون الحرفان اتفقا مخرجا وصفا. أما الآن ننتقل إلى المتقاربين. المتقاربين هما حرفان يعني تقاربا مخرجا واختلفا صفة، مثل الدال والسين والقاف والكاف وغير ذلك. نعم. Dan hadirin kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kita mengetahui mutamatsilain, maka kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Yang terjadi adalah makhraj yang sama, tetapi kita mendapatkan sifat yang berbeda. Maka dinamakan dengan mutaqaribain. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan ada makhraj yang sama, tetapi sifatnya berbeda, maka kita mendapatkan dua hal tersebut masuk ke dalam mutaqaribain. Nah, insyaallah. نعم. أيضا كما المتماثلين ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، وقلنا أن الصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك. إذا المتقاربين الصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، فحكمه الإظهار، مثل قد سمع، فقد ظلم، إذ جاءوكم، هكذا. مثل قد سمع، الدال والسين حرفان متقاربان في المخرج، فالأول ساكن والثاني متحرك. قد سمع، دال ساكنة، سين فتحة، فهنا حكم الإظهار، لكن إلا في 4 مواضع يجب الإدغام. نعم. Dan hadirin kita mengetahui bahwa berkaitan mutaqaribain sama dengan mutamatsilain. Di sini ada sogir, kemudian kabir, dan mutlak. Di sini kita mendapatkan pembahasan yang pertama, yaitu mutaqaribain sogir. Kita mengetahui bahwa mutaqaribain sogir adalah huruf pertamanya dalam keadaan sakin dan huruf yang keduanya dalam keadaan mutaharrik. Contoh yang diberikan oleh beliau adalah qad sami'a. Contoh yang diberikan adalah qad sami'a. Dan dalam keadaan ini hadirin rahimakumullah, mutaqaribain sogir, kita masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan dia adalah dalam keadaan izhar. Dalam keadaan izhar. Kecuali Syekh nanti menyebutkan ada 4 pengecualian. Ada 4 pengecualian yang akan dibahas selanjutnya. Nah, insyaallah. نعم. الحالات الأربعة، المواضع الأربعة التي يجب فيها الإدغام في المتقاربين الصغير: الأولى اللام التي بعدها راء، لام ساكنة بعدها راء متحركة، مثل كلمة قر ربي، قر إدغام كامل. لا نأتي بحرف اللام، لا ننطق حرف اللام، لا نقول وقل ربي، نقول وقر، قاف في الراء مباشرة، نحذف اللام، فهنا إدغام كامل. مثلا كلمة بل رفعه، إلا في موضع واحد، وهو بل ران، لوجوب السكت، لا نقول بل ران في رواية حفص عن عاصم، لكن نقول كلا بل ران، فهنا الإظهار لوجوب السكت. نعم. Baik, 4 tempat yang tadi menjadi pengecualian di dalam mutaqaribain sogir. Di dalam mutaqaribain sogir harus diidghamkan. Di dalam mutaqaribain sogir harus diidghamkan. Yang pertama hadirin Allah adalah pertemuan antara lam dengan ra. Pertemuan antara lam dengan ra. Lam dan ra hadirin Allah dia adalah mutaqaribain. Lam dengan ra dia adalah mutaqaribain. Tapi ketika bertemu maka lam masuk ke dalam ra. Contoh dalam kalimat qur rabbi, bukan kul rabbi tapi qur rabbi. Lamnya hilang dan dia idgham. Idghamnya adalah idgham kamil, masuk ke dalamnya, hilang lamnya secara zat dan sifat. Dan demikian pula hadirin rahimakumullah dalam pengucapan barrafa'a, bukan rafa'a tapi barrafa'a. Kecuali kita mengetahui di dalam Al-Qur'an karena adanya saktah di dalam kalimat balrana, ini kembali kepada riwayat Hafs an Asim. Di dalam riwayat Hafs an
Asim. Maka kalau di dalam riwayat Hafiz an Asim, dikarenakan adanya saktah di dalam kalimat tersebut, menjadikan idghamnya hilang. Kita mengetahui bahwa idgham terhalang oleh saktah. Idgham terhalang oleh saktah. Maka dalam kalimat tersebut, idghamnya hilang menjadi izhar. Nah, insyaallah. نعم طيب هذا الأول. أما الثاني القاف التي بعدها كاف، قاف بعدها كاف، وهذه تكون في كلمة واحدة مثل كلمة نخلقكم، نخلقكم. هنا يا كرام يجب الإدغام في هذه الكلمة بالحالتين، يعني إما إدغام كامل وإما إدغام ناقص. وقد ذكرنا لكم ما هو الإدغام الكامل والإدغام الناقص. الإدغام الكامل ندغم القاف في الكاف فتذهب ذاتا وصفا، يعني حرف القاف يذهب لا يكون موجودا أبدا. مثل هكذا نقول ألم نخلق لكم، لام في الكاف، هذا إدغام كامل. أما الإدغام الناقص وهو الراجح في هذه المسألة أن نثبت صفة الاستعلاء في حرف القاف، نثبت صفة الاستعلاء في حرف القاف ونحذف حرف القاف لكن نثبت الصفة، مثل قوله تعالى ألم نخلق لكم، ألم نخلقكم. هذا يكون إدغام ناقص، يعني ندغم القاف في الكاف لكن تبقى صفة الاستعلاء في حرف القاف وهكذا. نعم. Baik, Rahimahullah, yang kedua adalah di dalam pertemuan antara qaf dan kaf. Pertemuan antara qaf dengan kaf. Di dalam Al-Quran hanya ada satu tempat. Di dalam Al-Quran hanya ada satu tempat, yaitu nakhluqkum. Nakhluqkum. Dan hadirinullah, di dalam ini, di dalam pertemuan antara qaf dengan kaf ini mendapatkan dua cara pembacaan. Dan ini dua pendapat yang diperbolehkan di dalam Hafiz an Asim. Yang pertama adalah idgham kamil. Seperti kita ketahui yang dinamakan dengan idgham kamil, maka qafnya hilang secara zat dan sifat. Maka tidak menyisakan apapun. Nakhluqkum, nakhluqkum. Lam langsung ke dalam kaf. Lam, nakhluqkum. Lam langsung ke dalam kaf. Akan tetapi hadirinullah, yang kedua adalah idgham naqis. Idgham naqis. Adapun yang dinamakan dengan idgham naqis, maka sifatnya tersisa. Adapun zatnya, qafnya hilang, qafnya tidak tersebut, tetapi sifat qafnya tetap ada. Jadi kita menebalkan huruf, tetapi ketika mengucapkan kaf, ketika nakhluqkum, menebal tetapi yang keluar adalah kaf. Ini menunjukkan adanya idgham naqis, yaitu qafnya hilang tetapi menyisakan sifat dari qaf itu sendiri. Dan ini terjadi di dalam kalimat ini saja, dan hanya ada satu kata di dalam Al-Qur'an. Hanya ada dalam satu kata di dalam Al-Qur'an. نعم. طيب الأمر الثالث من مستثنيات أو الذي يكون فيه الإدغام المتقاربين أو المتقاربين الصغير حكم الإدغام لام التعريف في أحرف اللام الشمسية. تذكرون في متن تحفة الأطفال لما ذكرنا أحكام لام ال، قلنا للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف، ثم قال ثانيهما إدغامها في 14 أيضا إذا تذكرون المتن وتحفظونه، ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعل، ثم قال في آخر البيت واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. اللام الشمسية هذه لام التعريف في حروف لام الشمسية تكون الإدغام، مثل كلمة الشجر، الساعة. ما سبب الإدغام؟ قلنا أن سبب الإدغام يكون التقارب، إذا تذكرون ذلك الكلام ذكرت لكم في متن تحفة الأطفال. فإذا لام التعريف في أحرف اللام الشمسية في أحكام لام ال حكمها الإدغام، وسبب هذا الإدغام التقارب. نعم. Dan hadirinullah, pengecualian yang ketiga adalah lam ta'rif. Pengecualian yang ketiga adalah alif lam ta'rif. Lilami al-halani
qabla al-ahrufi. Kita mengetahui bahwa di dalam pembahasan Tuhfatul Atfal kita mendapatkan lilami al-halani qabla al-ahrufi. Kita mendapatkan dua hal, dua keadaan dalam keadaan alif lam ta'rif. Yang kita mengetahui ada pembahasan lam yang diidghamkan dan lam yang diizharkan. Dan kemudian dinamakan dengan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Dan hadirinullah berkaitan tentang alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah. Kenapa terjadi idgham di dalam alif lam syamsiyah? Kalau kita kembali kepada pembahasan Tuhfatul Atfal, maka kita mengetahui bahwa kenapa alif lam syamsiyah ini dimasukkan atau diidghamkan, maka kita mengetahui terjadinya alif lam syamsiyah dikarenakan taqarrub. Terjadinya alif lam syamsiyah atau masuknya alif lam ke dalam huruf di depannya dikarenakan adanya taqarrub, dekatnya dua huruf tersebut. Dekatnya kedua huruf tersebut dengan penyebutan yang tadi disebutkan di atas dia, penyebabnya adalah taqarrub. Taqarrub itu ketika makhrajnya sama tetapi berbeda sifat naam. Syekhna. الميكروفون. نسيت الميكروفون عفوا. الصوت واضح؟ واضح. نعم نسيت الميكروفون. طيب نعم. الأمر الرابع هو النون الساكنة والتنوين في أحرف يرملون، يعني أحرف الإدغام ما عدا حرف النون. يعني إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحرف كلمة يرملون، يعني الياء والراء والميم واللام والواو، هنا يجب الإدغام ونسميه إدغام متقاربين إلا في النون. لماذا؟ لأن النون تصبح متماثلين، نون ساكنة ثم بعدها نون، نون ونون سواء متماثلين. مثلا كلمة من يعمل، نون وياء، نحن نقول أنه إدغام بغنة، لكن الصواب أن نقول إدغام متقاربين بغنة. مثلا من لدنه، من ربه، نقول إدغام بغير غنة صحيح، لكن ما سبب الإدغام؟ التقارب، فنقول إدغام متقاربين بغير غنة، وهكذا. Baik, hadirinullah, selanjutnya adalah kalimat yarmalun, kecuali nun. Kenapa kecuali nun? Karena nun, kalau nun bertemu dengan nun, maka yang terjadi adalah mutamatsilain. Kalau nun bertemu dengan nun, maka yang terjadi adalah mutamatsilain. Maka hadirinullah, kalau kita mempertemukan antara nun dengan huruf-huruf yarmalu, yaitu tanpa nun, yarmalu, ya, ra, mim, lam, dan waw, maka dia posisinya adalah mutaqaribain. Maka dia posisinya adalah mutaqaribain. Contoh dalam kalimat may ya'mal. Contoh dalam kalimat may ya'mal. May ya'mal. Kita mengetahuinya adalah dia adalah idgham. Dia adalah idgham. Idgham. Maka seharusnya yang mempelajari tajwid ini mengetahui bahwa dia adalah idgham mutaqaribain bi gunnah. Idgham mutaqaribain bi gunnah. Adapun yang tidak ada gunahnya, maka kita menyebutnya adalah idgham mutaqaribain bila bi ghairi gunnah. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini adalah mutaqaribain disebabkan karena dekatnya makhraj dan bedanya sifat. Dan disebut dengan mutaqaribain. Mutaqaribainnya di sini disebutkan idgham mutaqaribain bi gunnah dan idgham mutaqaribain bi ghairi gunnah ketika berkaitan dengan nun yang bersambung atau yang bertemu dengan huruf-huruf yang ada di dalam yarmalun. نعم، إذن هذا المتقاربين الصغير قلنا حكم الإظهار إلا في 4 مواضع يجب الإدغام. الموضع الأول اللام بعدها راء إلا في كلمة بران لوجوب السكت. الموضع الثاني القاف التي بعدها كاف لها وجهان، إما إدغام كامل أو إدغام ناقص. الأمر الثالث لام التعريف في أحرف اللام الشمسية. الأمر الرابع النون الساكنة أو التنوين في أحرف يرملون ما عدا النون. إذن هذه أحكام المتقاربين الصغير. أما المتقاربين الكبير وهو عكس لا عفوا ليس عكسه، المطلق الذي عكسه. أما المتقاربين الكبير أن يكون الحرفان متحركان أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، مثل كلمة عدد سنين، قال ربي، هنا اللام فتحة والراء فتحة، فهنا أيضا حكمه الإظهار. نعم.
Baik, Allah, kita mendapatkan penjelasan tadi berkaitan tentang pembagian tersebut. Yang pertama adalah pertemuan antara lam dengan ra. Pertemuan antara lam dengan ra. Kemudian yang kedua adalah pertemuan qaf dengan kaf. Kemudian yang ketiga alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif yang terbagi menjadi dua tadi alif lam ta'rifnya. Dan kemudian kita yang terakhir adalah pertemuan nun dengan huruf yarmalun. Pertemuan nun dengan huruf yang ada di dalam yarmalun kecuali nun. Karena nun dia menjadi mutamatsilain. Dan kemudian hari ini Allah ini yang disebut dengan ilgom yang ini yang disebut dengan mutaqoribain shagir. Ini yang disebut dengan mutaqoribain shagir. Adapun yang dinamakan dengan mutaqoribain kabir, kita mengetahui bahwa au hurikal harfani, maka ketika diharokati dua huruf ini maka dinamakan dengan kabir. Kemudian dinamakan dengan kabir. Maka hadirinullah dinamakan kabir, contohnya di sini adalah adada sinin, dan bertemu dengan dal dalam keadaan berharokat, atau qala rabbi, maka dia hukumnya adalah izhar. Kabir hukumnya adalah izhar. Nah, insyaallah. نعم، الآن ننتقل إلى الحرفان المتجانسان. الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. يعني أن يخرج الحرفان سواء، مثل التاء والدال، إد وهكذا. فأيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الصغير هو الذي يهمنا، أن يكون الحرف الأول متحرك ساكن والثاني متحرك. أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، هنا يجب الإدغام، وذلك في 7 مسائل في القرآن الكريم. في 7 مسائل في القرآن الكريم، مسألة يكون حكمها إدغام ناقص، و6 مسائل يكون حكمها إدغام كامل. نعم. Baik, Allah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mutajanisain. Kita mengetahui bahwa mutajanisain adalah sesuatu yang dia makhrajnya sama, kemudian kita mengetahui sifatnya berbeda. Kita mendapatkan di sini ada sama di dalam pembagiannya, ada yang dinamakan dengan sogir, kemudian kabir dan mutlak. Sama di dalam mutajanisain juga ada sogir, kabir dan mutlak. Dan di dalam pembahasan mutajanisain hari ini Allah terbagi menjadi 7 masail, terbagi menjadi 7 pembahasan. 7 pembahasan ini hari ini Allah yang pertama dia dalam keadaan naqis. Yang pertama dia dalam keadaan idgham naqis, dan 6 lainnya dalam keadaan idgham kamil. Sekali lagi dalam pembahasan ini kita akan mendapatkan 1 yang idgham naqis dan 6 yang idgham kamil. Nah, syukur. نعم. التي يكون حكم إدغام كامل: الأولى حرف الثاء إذا جاء بعده حرف الدال، مثل كلمة يلهث ذلك. لا نقول يلهث ذلك، إنما يلهث ذلك، نحذف حرف الثاء. نعم. Yang pertama hadirin Allah, ketika kita mendapatkan pertemuan antara tha dengan za. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan pertemuan antara tha dengan za. Maka dalam pembahasan ini kita mengetahui dia adalah idgham kamil. Kita mengetahui dia adalah idgham kamil. Artinya idgham kamil sudah kita ketahui, maka zat dan sifatnya hilang, maka tidak boleh kita membaca yalhath zalik, tapi yalhath zalik. Yalhath zalik. Sa-nya masuk ke dalam za. Yalhath zalik, masuk secara sempurna dan masuk ke dalam pembahasan idgham kamil. Insyaallah. نعم. الموضع الثاني الذال في الضاء، مثل كلمة إذ ظلمتم. لا نقول إذ ظلمتم، إنما إذ الهمزة في الضاء، نقوم بحذف حرف الدال إدغاما كاملا. نعم. Yang kedua adalah hari ini ketika za bertemu dengan dha. Ketika za bertemu dengan dha, maka kita membacanya idzalamu, maka kita membacanya adalah idzalamu. Tidak boleh kita membacanya idzalamu, tidak. Tapi masuk secara sempurna idzalamu. Nah, insyaallah. الأمر الثالث الباء في الميم، وهو في موضع واحد فقط في القرآن الكريم، في سورة هود. قال يا بني اركب معنا، لا يقول اركب معنا،
إنما اركم معنى الكاف في الميم. نعم. Dan kemudian hadirin Allah, irkam mana. Ketika irkab ma'ana, tidak mungkin kita mengucapkan seperti itu. Maka kita ba masuk ke dalam mim secara sempurna, dia diidghamkan secara kamil. Nah, الأمر الرابع التاء في الدال. التاء في الدال مثل أثقلت دعوا. أثقلت دعوا، لا نقول أثقلت دعوا، إنما أثقلت دعوا، إدغام كامل. نعم. yang selanjutnya idgham kamil dalam kalimat tak bertemu dengan dal. Asqalat da'u. Asqalat, maka kita tidak mungkin mengucapkan tak tanpa memasukkan ke dalam dal, tapi dia dimasukkan dan diidghamkan secara kamil. Nah, insyaallah. نعم. ثم الخامس في الدال في التاء عكسه، عكس الرابع. قلنا الرابع التاء في الدال، أما الخامس الدال في التاء، مثل لقد تقطع، لا نقول لقد تقطع، نقول لقد تقطع، ومهدت، وهكذا. Baik, Allah selanjutnya adalah kebalikan dari yang keempat. Kalau di keempat itu tak bertemu dal, maka ini sebaliknya. Dal bertemu tak. Contoh laqad dal bertemu dengan tak, atau ketika di kalimat selanjutnya tadi saya menyebutkan bagaimana pertemuan dal dengan ta ini menjadikan idgham kamil, dalnya masuk ke dalam ta secara keseluruhan, secara sempurna, tidak tersebutkan kembali. نعم. أما السادسة والأخيرة في الإدغام الكامل التاء في الطاء، مثل كلمة فلهم الطائفة، فآمنت طائفة، أنا أقول فآمنت طائفة، إنما آمنت طائفة، نحذف حرف التاء. نعم. Demikian pula hadirin Allah, nahdzif atau dihilangkan tak ketika masuk ke dalam ta. Amanat ta'ifah, amanat ta'ifah. Taknya tidak disebutkan kembali, tidak amanat ta'ifah, tetapi amanat ta'ifah. Maksud masuk secara sempurna, idgham kamil ketika tak bertemu dengan ta. نعم. أما الأخيرة والسابعة التي يكون حكمها الإدغام الناقص، وهي الطاء في التاء. الطاء في التاء مثل كلمة بسطت، أحطت، فهنا نأتي بصفة الاستعلاء في حرف الطاء، فنقول أحطت، لا نقول إدغام كامل مثل أحدت، بسطت، لا يستقيم المعنى، لا يكون هناك معنى لهذه الكلمة، لكن لابد أن نأتي بصفة الاستعلاء في حرف الطاء، فيكون إدغامها إدغاما ناقصا، مثل كلمة أحطت، بسطت. Baik, yang terakhir adalah idgham naqis. Seperti kita ketahui ada 6 yang idgham kamil dan 1 yang naqis. Yang naqis ini adalah ketika pertemuan antara ta dengan pertemuan ta dengan ta dalam kalimat basatu. Di sini adalah ta yang bertemu dengan ta, maka di sini yang disebutkan adalah isti'la atau naiknya lidah karena pengucapan huruf ta yang tebal. Tapi yang diucapkan adalah tak, basatu. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian diidghamkan secara kamil, maka berubah maknanya. Dan tidak ada yang menjadikan manfaat kepadanya. Maka agar istiqomah, agar tetap mendirikan makna yang diinginkan, maka di dalam kalimat ini dimasukkan sifat isti'lanya, kemudian dihilangkan hurufnya, tapi menyebutkan huruf ta. Maka disebut dengan idgham naqis. Naam, insyaallah. نعم. هذا بالنسبة للمتجانسين الصغير، المتجانسين الصغير. أما بالنسبة للمتجانسين الكبير والمتجانسين المطلق، أيضا الكبير هو أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، أن يتحرك الحرفان الأول والثاني، فحكمه الإظهار، مثل كلمة الصالحات طوبى. الصالحات طوبى، تاء كسرة والطاء ضمة، هنا يكون الإظهار. نعم. Dan demikian hadirin Allah, seperti di pembahasan sebelumnya ketika terjadi yang kabir. Kita mengetahui dua-duanya dalam keadaan mutaharrik, dua-duanya dalam keadaan berharokat.
Contoh dalam kalimat as-salihati tuba. As-salihati tuba. Dua-duanya berharokat, maka dia dibaca dengan cara izhar. Dia dibaca dengan cara izhar. Ketika dalam keadaan kabir atau dua-duanya dalam keadaan mutaharrik berharokat. Nah, syahana. نعم. أما الأخير المتجانسين المطلق وهو عكسه الصغير، أن يكون الأول متحرك والثاني ساكن، أيضا حكمه الإظهار مثل كلمة مبعوث. ميم فتحة والباء سكون، مبعوث مبعد، فهنا يكون الحكم الإظهار. نعم. Baik, hadirin yang terakhir adalah aks atau kebalikan dari nakis. Mohon maaf, kebalikan dari sogir yaitu mutlak. Kebalikan dari sogir yaitu mutlak. Yang terjadi adalah ketika hurufnya dalam keadaan berharokat bertemu dengan yang sakin. Yang berharokat bertemu dengan sakin. Contoh mab'uthun. Contoh mab'uthun. Maka di sini hadirinullah dalam keadaan idhar. Dalam keadaan idhar. Kebalikan dari saghir, maka di sini mutlak dalam keadaan idhar. نعم. هذا باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، هو قد ذكره الإمام الجزري مختصرا، يعني فقط في بيتين، وذكره الإمام الجمزوري في متن تحفة الأطفال أيضا، يعني ذكره في 4 أبيات أو 5، ذكره أعتقد نعم في 5 أبيات. فكان شرحه الحمد لله هذا ما شرحناه. طيب، هل هناك أحد عنده سؤال في هذا الباب، لأنه باب مهم جدا؟ هل أحد عنده سؤال في باب المتقاربين والمتماثلين والمتجانسين؟ Baik, ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Ini adalah bab yang penting untuk dipahami dan kita mengetahui bahwa mukhtasar di dalam bab ini kita mendapatkan penjelasan dari Syekh ya di dalam Al-Jazariyah hanya 2 bait saja dan di dalam Tuhfatul Atfal hanya 5 bait saja, tidak dijelaskan secara detail dan Syekh menjelaskan secara detail. Akan tetapi hadirin Allah perlu diketahui bahwa bab ini adalah bab yang sangat penting di dalam pembahasan tajwid. Ini adalah bab penting. Mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain dalam pembahasan tajwid adalah sesuatu yang penting. Baik, hadirin Allah, ada yang ingin ditanyakan berkaitan 3 pembagian mutaqaribain, mutajanisain, dan mutamatsilain ini. Ada pertanyaan tidak? Dari pembahasan ini. Amin syahna kana hu laysa hunaka su'al. Jaka? Jaka? Akhi Jaka? Ahsanallahu ilaikum ya Syekhna. Naam, hayakum Allah. Fi al-mim as-sakinah allati ba'daha ba, hal hiya dakhilatun fi hukm al-mutajanisiyan shaghir kadzalik? Mim sakinah? Al-mim sakinah allati ba'daha ba, masalan tarmihim bihijarah hakada. Wa adars al-mawjud anifan al-ba allati ba'daha mim irkam ma'ana hakada dakhil fi hukm al-mutajanisiyan shaghir. Al-su'al fi al-mim as-sakinah allati ba'daha ba. نعم. هل كذلك داخلة في حكم متجانس صغير؟ نعم تدخل فيه. نعم. طيب. نعم. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الميم ساكنة، ترميهم بي، ميم لو وقفنا عليه ترميهم، ثم الميم ساكنة ثم بعدها حرف الباء وهو متحرك، واتفق مخرجا، اتفق في المخرج، فهنا يعني يكون الحكم أيضا بالمتجانسين الصغير، لأننا قلنا فقط في الحرفان الميم والباء. نعم، فقط هذان في الموضع الوحيد فقط في القرآن الكريم إذا اجتمع الميم مع الباء. جزاكم خيرا. بارك الله فيك. أما طريقة النطق مثلا ترميهم بحجارة هكذا بالإظهار أم بالإخفاء يا شيخ؟ لا، بالإخفاء كما
كما اركم معنا بالإدغام. بالفرجة أو بترك الفرجة يا شيخ، مثلا ترميهم بي أو ترميهم بي. هي الأفضل بالفرجة، الإخفاء الشفوي بفرجة، أما الإقلاب بدون فرجة. طيب. جزاكم الله خيرا شيخ. أحسن الله إليكم. Baik, hadirin Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan tentang mim bertemu dengan ba. Ini masuk ke dalam pembahasan mim dan ba dalam keadaan dia shagir, yaitu bertemunya antara sukun dan bertemunya dengan mutaharrik. Tadi pembahasan berkaitan tentang mutajanisain, berkaitan tentang mutajanisain shagir. Baik, hadirin Allah, ada pertanyaan lain? شيخنا بقي عندنا 8 دقائق، ماذا نفعل؟ طيب انتظر. هميدي افتح الميكروفون. Akhi Humaydi, silakan dibuka mikrofonnya. هميدي افتح الميكروفون. Akhi Humaydi, halo. يعني مشكلة يعني أن يدخل معنا الزوم ثم يتركه ويخرج، يعني كأنه لا يستمع لشرحنا. Akhi Humaydi, mohon dibuka mikrofonnya, jangan sampai antum masuk Zoom tapi tidak didengarkan, kata Syekh. Akhi Humaydi, halo. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب Firman. Firman Jaya. Akhi Firman, halo. Akhi Firman, halo. Dibuka mikrofonnya, Akhi Firman. ما أخي شاء فيرمان. الله. يعني أنا لي أكثر من 40 دقيقة أو 45 دقيقة وأنا أتكلم وأشرح لمن يعني عفوا. Yang mendengarkan siapa? Silakan acungkan tangan yang mendengarkan pembahasan. Rahman, siap Ustaz. Ya, mohon maaf jangan sampai tertidur, kata Syekh. Beliau menjelaskan 40 menit lebih, masa tidur semuanya. Mendengarkan Ustadz, cuma masih memahami, belum terlalu paham sekali. Baik. Harus ngulang-ngulang Ustadz. Baik, barakallahu Iya, fikum. setuju, harus berulang-ulang biar betul-betul paham. Baik, nanti rekamannya bisa didengarkan insyaallah. Rekamannya Naam bisa. Ustadz. Naam ya Syekhna, alladhi yarfa' yad yani yasma'un ya Syekhna. أما الباقي نائمون. Yang lain yang tidak mengacungkan tangan, coba semuanya yang mendengarkan acungkan tangan. Semuanya yang mendengarkan acungkan tangan, kata Syekh. Semuanya yang mendengarkan acungkan tangan. ولا ينفع يا إخوة يعني أن نشرح هكذا ونتحدث ونتعب أنفسنا ثم ندخل على الزوم ونخرج ونتركه خلاص. عندما ينتهي الشيخ يخرج لوحده وخلاص. هذه مشكلة. يسمعون يا شيخنا إلا نفرين يا شيخنا لم يرفع. يا سيدي وغدا عندما نأتي لاختبار السند ونقول له أنت مرفوض يغضب منا. Jangan sampai nanti ketika ada ujian sanad kemudian tidak marah, tidak menerima atau marah dikarenakan tidak dapat sanad. Padahal ketika pertemuan seperti ini ditanya tidak menjawab, kata Syekh. Tidak ditanya tidak meng-on-kan mikrofon. Akhi Humaydi dan dan Ukhti Nusaibah. Halo. Ustaz Afan. Ya, Arif Kaif. لا بأس. طيب يا ستي فاطينوها ماذا؟ Siti Fatona. إذن يعني واحد فقط يعني لم يسمع فقط. خلاص لا بأس. الحمد لله شرحنا لم يذهب هباء الحمد لله. طيب ما اسمها؟ ستي فاطينوها. Siti Fatona. Siti Fatona silakan di-on-kan mikrofonnya. نعم. نعم ستي فاطمة يعني هذه لو قلنا لك يعني حكم المتقاربين الصغير
ما حكمه إدغام أم إظهار؟ Mutaqaribain sogir. Hukumnya apa? Idgham atau izhar? Mutaqaribain sogir. Silakan dilihat catatannya. Dia idgham atau izhar? Baik, Ustaz. Izhar. الإظهار إلا في مواضع. كم عدد هذه المواضع؟ Ada berapa pembagian yang tidak diizharkan? Berapa pembagian? 4 مواضع. Ada Empat. 4 pembagian. 4. طيب. Yang 4 ما itu هو apa? الموضوع؟ ما هو الموضع الأول يا ريان؟ Baik. ريحان. Raihan. Yang pertama apa dari yang 4 pengecualian itu? Lam dan ra. اللام لم مع را. الراء. بارك الله فيك. رحمة فردوس الموضع الثاني. Yang kedua rahmat قاف akhir. مع الكاف يا شيخنا. قاف مع الكاف. القاف مع الكاف. جيد. طيب. طيب أقص الموضع الثالث. Yang ketiga. لم تعرف سه لام التعريف في حروف اللام الشمسية. شمسية حروف اللام لم شمسية الشمسية. ولم قمرية. لا، ليس اللام القمرية. لام التعريف في اللام الشمسية. لام قمرية يصبح إظهار ليس إدغام. Nah, yang menjadi sorotan adalah alif lam yang syamsiah saja, yang qamariyah tidak karena izhar. Baik, Ustaz. نعم. الموضع الرابع والأخير يا نسيبة. Ukhti Nusaibah. النون الساكنة والتنوين مع أحد الحروف يرملو. كلها؟ لا، دون النون. دون النون لأنه يصبح متماثلا. نعم، بارك الله فيك. طيب يا أستاذ جاكا. طيب يا شيخ. بارك الله فيك. المتجانسين الصغير ما حكمه؟ إظهار أم إدغام؟ متجانس صغير إظهار. الإظهار. لا خطأ يا شيخ. الصغير حكمه الإدغام. إركام معنا وهكذا صحيح. نعم. المتجانسين الصغير حكمه الإدغام في 7 مسائل. قلنا 6 إدغام كامل وواحدة إدغام ناقص. إدغام ناقص. طيب يا فيرمان. ولا فيرمان هذا لم يرد علينا صحيح؟ يرد يا شيخ. نعم يا شيخ فيرمان. ما هي الحالة الوحيدة التي يكون حكمها الإدغام الناقص في المتجانسين الصغير؟ Idgham naqis dalam mutajanisain sogir. Apa yang satu hal? Idgham naqis. Enggak tahu, Ustaz. المثال. ما هو المثال؟ Di catatannya dilihat. Di catatannya dilihat. Contohnya tadi apa? Saya agak telat masuknya, Ustaz, tadi. Dakhala mutaakhiran ya Syekhna. متأخرا. طيب يا أندي. Ukhti Andi Fitri hafal? نعم شيخ. ما هو الحالة التي يكون حكمها إدغاما ناقصا في المتجانسين الصغير؟ Idgham naqis di dalam mutajanisain sogir. Yang pertama itu المثال. huruf al-mithal yalhath dzalika. لا، هذا إدغام كامل. Itu idgham kamil. Oh, nakis. لا إدغام كامل. يلهث ذلك إدغام ناقص. كيف؟ Yang nakisnya yang mana kata Syekh? Punya huruf to dengan huruf sukun. Ulangi, suaranya putus-putus. Bertemunya huruf to dengan huruf ta yang sukun. Berhubung. Contoh. Coba disebutkan contohnya. ماذا تقول؟ لا أسمع أنا. Nah, saya takut saud. Silakan diulangi, suaranya putus-putus, Ukhti. Halo.
Suaranya putus-putus. Karena عندها مشكلة في طيب السماقة يا شانا. لا بأس يا أستاذ أندي. حكم أو المثال الذي يكون حكمه بالمتجانسين الصغير ويكون حكمه إدغاما ناقصا فقط في موضع واحد، وهو كلمة أحط الطاء مع التاء. الطاء مع حرف التاء هنا يكون الإدغام ناقص. الإدغام ناقص، وتعريف الإدغام الناقص هو إدخال الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني المتحرك بحيث يصيران حرفا مشددا أو حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني مع بقاء صفة الحرف الأول وذهاب ذاته مع بقاء صفته. وصفة الحرف الأول الطاء هي صفة الاستعلاء، فتبقى صفة الاستعلاء ويذهب جسم حرف الطاء. لا نقول أحطت ولا نقول أحدت يحذف كاملا إدغاما كاملا، وإنما نأتي بصفة الاستعلاء فنقول أحط وهكذا. نعم. Baik, ini yang kita ketahui dari idgham naqis, bahwa idgham naqis ini adalah menyisakan sifat dari huruf yang pertama ketika huruf yang pertama dalam keadaan sukun bertemu dengan hukum yang di depannya dalam keadaan berharokat. Tidak secara keseluruhan dia hilang, tapi menyisakan huruf isti'la, sifat isti'la dari ta, dan kemudian mengucapkan ta di dalam kalimat ahattu. Sifat isti'lanya ada, tapi mengucapkan huruf ta. Ini terjadi di dalam kalimat ahattu saja dalam Al-Quran. Kita mengetahui bahwa yang dinamakan dengan naqis adalah bagaimana masuknya dua huruf yang pertama dalam keadaan sukun dan masuk ke dalam huruf yang berharokat, tetapi menyisakan dari sifat huruf yang pertama dengan menghilangkan jinsnya atau dengan menghilangkan zatnya, tapi menyisakan sifatnya seperti dalam contoh tadi. Nah, begitu ukhti. كان معنا يا شيخ عندنا قبل قليل أستاذ وحي هداية. نعم لا أعرف لكنه خرج. نعم هذا الأخ وحي هداية درسته في معهد إعداد الدعاء في مدينة باندونغ قبل 3 سنوات. كان معي في معهد إعداد الدعاء. عندما كنت أسكن في باندونغ قد درسته أستاذ وحي هداية وهو مترجم. ما شاء الله. نعم هو مترجم. نعم درسته أستاذ وحي هداية وعنده معهد أيضا. ما شاء الله. نعم. فأنا رأيت اسمه ثم هو أرسل لي على الخاص وقال أريد أن أشترك يا شيخ. قلت له تفضل لا مشكلة. فيبدو أنه عنده أمر لا بأس يلحق بنا إن شاء الله. نعم. طيب كم بقي لنا من الوقت كيف؟ انتهى الوقت يا شيخنا. انتهى. زاد. لا بأس إن شاء الله لا بأس. المرة القادمة يا إخوة يوم الأربعاء. نعم. سنشرح باب الضاد والضاء والفرق بينهما، وهو سهل جدا، فقط بعض الأمثلة سنذكرها إن شاء الله ثم نذهب إلى التطبيق إن شاء الله. Baik, hadirin Allah, pertemuan selanjutnya di hari Rabu kita akan membahas tentang dhad dan dha dan perbedaan antara keduanya, sesuatu yang mudah insya Allah, pembahasan yang sedikit. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan, kemudian ada praktek insya Allah. Jazakumullahu khair. Baik, hadirin Allah, kita akan menutup pertemuan kali ini dan kita akan bertemu lagi di hari Rabu depan insya Allah. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Fajazakumullahu khairan katsiran bi hudurikum ya syekhana, barakallahu fikum, dan semuanya. Jazakumullahu khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustaz, terima kasih ilmunya Syekh. Jazakallahu khairan. Izin keluar ya Syekh dan Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum.